So karong adlaw mga badi, nagyadton mo na mong usa ka kauban kay lagi kasabot lagi nga adventure sa dagat mga badi. Guys, mag-adventure mi guys. So dira mga badi gay nahina na yung baklay dira patubang dito sa kaunasan badi. Digin may likayan ang mga kabuang sa magkuyog. Adto na be! Bye-bye! So dira mga badi gasugod yung panguha dira mga badi. Ito guys. Buas. Wala. Joy. Guys, So guys, murag ni usa guys. bilisan mo. Nanagi guys. Ito. 1-0. 1-0. 1-0 guys, 1-0. Tara guys ha. 9-0. Wala daya guys. Op. Baka positive to dito guys. Tara. Maliit. Tara guys. Ito maliit. Extreme. Isang maliit na. Tara guys. Guys. Pwede rin eh. Papaka. Try ko mapapak Ben, nagluluto. Uy. Guys. Guys, meron daw guys. Na de. Wala. Pidiin ko. Ito. Mabas ko dyan. Tara guys. May isa guys, may isa. May isa pa guys. Intro hit. 3-0. 3-0 okay kayo. Kuha ng kalaban guys. Guys, yan ni guys. Bro. Muna siya balayan guys. No, murag na kinakaan guys. Muna siya guys. Muna balayan sa kasuga guys. Kaya daw nato ipakuha guys. Intro hit din dong. Hanapin dari guys. Uy. Sa na usa guys. Ara guys. Intro hit yan. Kumpito. Ara. Tara. Dali, umpit. Hanapin dari guys. Wala man. O di ba to ay? Di usa guys. Cute man. Kasuga dari guys. Aray. Ichukol. Yan. Ara guys. Kasuga guys. Nawa putol. Pak ampak. Ngunit. Napay usa dari napay usa sa bangag. Moni daw. Hani pasok. Nikuha na. Ano naman? Dubay naman. Ikaw na. Daghang ko puno. Puno mong usa guys. Na guys, napa diri guys. Napa. Di pa ni nara. Daray. Kimpit guys. Guys, kimpit. Kimpit guys. Kimpit. Guys. Sure gini kimpit guys da. Pucap giga na mo. Intro hit guys. Tara guys, suga-suga Ang guys. sarap nito. Easy. Sino ba ulitin guys? Guys, gusto lang guys, klakson guys. Tara guys, baba guys. Muna itong mga ganyan guys. Uy. Hindi na agin. Basta ako mutundo na agin na siya. Klaro na gina. Nay, Grabe. Oy, ara di ay. hara di ay. Gamay lagi siya guys. Gamay sa guys, gamay gini siya guys. Ito bite kini guys. Kuha. Tara guys, pagtisan niya kuha guys. Bago ba niya siya Brada, guys. Brada guys. Hindi ka sanay nito guys. Sanay talaga. Tara guys. Kita niyo guys. Tara guys. Lupa guys. Ara guys. Tara guys. Suga guys. Dagdag na. Bye. Sige guys. Dito guys, kapag ganito guys, may butas dyan guys. Sigurado may laman yan guys. Tingnan mo guys. Talaga yan guys. May laman juga suga guys. Garay. Uwi na guys. Ito ay. Tara guys, tuway. Bye guys. Ayan na bro. Iri. Gida, dahan na naman tuway part. Be, meron ba? Yun, daghan. Ara. Ito, malaki. Laki niyan. Guys, tawa guys. Nandito guys. Dito lang sa loob. Nanggaling sa butas guys. Ikuan na rin naman na. Biyaan. Pag yun, oh. Ang dami nitong bangag. Pag ganyan guys,
Check nyo guys, baka may laman guys. Tulad sa amin guys, may laman. Yan. Asan ko na usa? Meron. Meron guys, meron. Ito guys. Pag ako nang pumili guys. Yun talagang pangagyan. Uy, hindagan man uy. Intro here. Tara, guys, yan guys. Yan guys, isa guys. Isa tago guys. Yes, sa baba guys. Pag ako nang pumili na pang meron yan. Isog dong na. Wala yung kaltas yung. Okay siya. Patay doon. Walang guna. Tuay. Yawan ko eh. Meron pang isa ditong... Ano, kunin mo lang ano yun. Uy, piwam tali eh. Yog. Ganyan yung yog. Yog, okay, hiram ng kumpit. Na. Kini paro. Ito guys. lumabas na. Bilisan mo. Adamo na haw. Wala. Tara guys, tara guys. Kanino? Baba guys. Ginagmay ra ba? Ginagmay ra kuno guys. Oh, tara guys. Tara guys. Lakit guys. Tara guys. Saan mo nakuha guys? Dito guys. Dito. May Yan kahoy. guys, sa may kahoy guys. Kahoy. Sa loob ng kahoy guys, laki guys. Marami talaga dito Tara, sa may kahoy guys. Ito sa guys. Ito guys, meron guys. Araw. Meron. Bukang Guys, meron na guys. Guys ha. Labas ka dyan. Kahit ano guys. No dara sing pamot. Tara guys. Ara guys, oh. Okay guys, yan dyan. Tumakbo guys, tumakbo. Kunin natin. Gamit ang kamay. Gamit ang sundang, uy. Tara guys. Para dito bahirapan. Mag-ingat ka, baka makagat ka. Baka mapaakan ka. Kung mapaakan tayo guys. Yun guys. Pag huhuli ka ng ano, wakon mo sa likod. Nadira. Sa. Galaw. Ay! Pulita ang hirap. guys. Nampak, baya. Huwag ka napasok nyo guys. Malalim yung bangag. Wala. Putol ang pak. Ito guys, dami na. Dami na guys. Hirap mo kuha guys. Nakalublob kasi guys. Ang laki. Tara guys. Ang laki. Yan na guys. Laki guys. Ang laki. Okay guys. Malaki yung pa. Bites na. Ito guys. Bastos ka ha? Ay, murag dua lukbok da. Dali lang. Yes. Pasok na guys. Ang dami na guys. Dami na guys. Guys. Sarap nito rin guys. Sarap nito na yun. Oh, laki oh. Laki guys. Sarap yan. Diyan yung maraming ano guys. Maraming suga guys. Diyan. Diyan banda guys. Ito yung view guys. Oh. Yes, laki guys. Guys, diri guys, oh, dito oh. May kakalami guys. Okay, laki. Kaya dito, withdraw na tayo dyan. Thank you to my Facebook. Kita dong. Kita ang ban. Bituay kami guys. Bituay kami. Tagal dira yung laki. Dami guys. Laki niya guys. Dami guys. Kuya, marami. Boy, ito marami guys. Dami guys. Ano? Guys, salamat sa paglantaw guys. Thank you guys for watching, guys. Watching for Pauwi na kami this sa video. aming bahay guys. Thank you all. Love you. Kain dito. Ora guys. Now, Trip na kami. Anton na be! Bye-bye!